आसंता डिसेम्बर 24 तारिखରୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ମଥୁରା ଓ ଗୋପପୁରରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। मोर ना रेशमा दोरा मैं बरगढ़ बासिंदा मैं तो यहाँ प्रथम वर्ष मते यशोदा भूमिका चयन करथिबार लागि बहुत बहुत धन्यवाद गोपपुरवासी को। तेबे सोमवार गोपपुर साजिथिबा अंबापाली समलेश्वरी मंदिर ठारे प्रथमे पूजार्चना करी एक विराट शोभायात्रा बाहरिथिला। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗୋପପୁରର ବୃନ୍ଦାବନ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଥିବା କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର परंपरा अनुसार गोपुर आज शुभ स्तंभ स्थापित हवा मते बहुत खुश लागे जेटा मते द्वितीय थर कृष्ण भूमिका अभिनय करवार के मिली। ଏହି ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଗୋପପୁର କମିଟିର ଆବାହକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଓ ଦେବାନନ୍ଦ ସାହୁ, କାଉନସିଲର ଦୀପାଞ୍ଜଳି ବାଗ, ବରଗଡ଼ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ପନା ମାଝୀ, ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। मैं इधर विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा 2 नंबर थर राधा भूमिका अभिनय करवार के जाउछे और इधर मैं निजर बेस्ट देवार ले चाहे और समस्त को जेंता भल लागो। चलित थरर राधा कृष्ण बलराम कलाकार को वर्ण कराଯାଇଛି। ଏହି शुभ स्तंभ स्थापन कार्यक्रम में गोपपुर कमिटी समेत बहु वरिष्ठ व्यक्ति और स्थानीय बासिंदा उपस्थित थे। बरगढ़ हरिश्चंद्र भोई रिपोर्ट, खबर ओडिशा।